नमस्कार साଙ୍ଗमाने नुआ वर्ष सेकेंड पार्ट वीडियो रे आपनको समस्त स्वागत। ये आम जगन्नाथ गड़र जगन्नाथ मंदिर दर्शन करी एबे चलू गड़ देखापी माने जो राजप्रसाद आम देखापी आम अलरेडी आसी पहुँच जाइचु। चलतु मो सहित भितर को देखा सब गड़र केमती कौन सब रखा आठ कौन सब अच्छी कौन नहीं आते लोक आज सब बुलायापी आसुँच सबकि देखा आपको मो सहित कंटिन्यू करूँ। ये बो आ भितर को एंट्री कर सारी आसेपटे जो देखते लोक मैंने जाऊँच से जो दी महलाटा देखा से एक्चुअली एवं जो मैंने राजवंशी अच्छा राणी राजा से मैंने सेपटे रोचान आसेपट को जीवाटा आलाउ ना बाकी यहीपटे जहाँ जी माने अच्छी जहाँ भी से देखो से आलाउ कराई आएपटे एबे बहुत भांगी गला माने खराब हो आसला सबू आगुरी जिते प्रथमे थी ये जगह बहुत सुंदर थी देखिकी तो जानीपे भल सब माने जमती का आगर सब कम कराए सब सेमती होती किंतु आ रक्षणाबेक्षण ना बोली सब जिनस खराब हो आसला हेले भी आसुँच लोक देखापी कहीं जेहेतु राजबाटी राजप्रसाद आपको कहुई लोक मान गोटे इंटरेस्ट कौन केमती सब अच्छी से कौन रखाई आमिका देखा राजबाटी समस्ते बहुत माने खुशी सहित देखापी आसुँच ये जो गेट दिखाई सेपटे से माने राजवंशी एवं जो मैंने अच्छा सी रोचंती ये देखु तो कौन मुझे भलसे जापारे खाली बास वीडियो करी बो आमर आगे आगे चलती मुझे पछे पछे वीडियो करके चली बो एत वर्ष बाहाघर भितर से केवे भी आसी नथिले सब कहते मु गड़ देखनी आम भाविलु कि एथरिक नुआ वर्ष नहीं गड़ देखी आणबू से आम बो सांगे नहीं आसिलु सी भी खुशी आसिले कहीं जेहेतु से देखी ना गोटे इच्छा मुझे देखुची बो सेपटे देखुं मुझे देखते मधुपुर गड़ राजवंशी वंशावली माने तांकर जो माने सब पूर्व वंशधर एबे जो माने अच्छे ये जो फोटोटा लगी राणी एबे ये अच्छा राणी पूर्वर तांकर जिते वंशधर समस्त फोटो बहुत सारा फोटो लगी भर आम तो मुझे जानी खाली देखिली सब भल सब लगिला ये किसी हथियार अच्छी अल्प किसी अच्छी ये गोटे पालिंगी टाइप रो कौन अच्छी यहाँ बाकी बहुत घर सब बंद अच्छी यहाँ सिंहासन होती मत लगे ये आगुरी बोधे बसिकिना एमती राणी कि राजा एमती बसी थे समस्ते प्रजा माने थे मुझे फील करे से बसले भी बहुत भल लगे से फोटो भी सीट बहुत भल आसे बहुत फोटो भी आम उठेचु बो मु बो को एत भी भल लगे कहले कि ना अवश्य से ठीक बेसी किसी जिनस देखापी सेमती ना जेहेतु ना अच्छी गोटे भल लगुच आम ये पलैस बाहर गोटे सिंहासन आगुरी यार चित्र किसी अलग थी मैंने भावे बहुत सुंदर लगुव जो नुआ नुआ सब जिन राजा प्रजा माने थे गोटे राजबाटी माने पूरा गोटे बड़ माने सब थे बहुत लोक थे राजा राजा शासन करुवे माने कथा शुणुवे डिसीजन नौथे गोटे बहुत भल लगुवर से आम ए पलैसु यपटू ये गोटे कूଅ अच्छी ये कूଅटा मुझे आसी जो आगुरी देखी नी कि जान नी एथरिक मुझे देखिली यहीटा हूँ बाट से कूଅ को जीवाई यहाँ बहुत गभीर कूଅटा माने समस्ते कथा होते जो मैंने देखिकी जाऊे मुझे आसली देखापी एक्चुअली सतरे यहाँ एत गहीर मत डर लगुला भिडियो करने काले मो भिडियो माने मो फोन गली पड़ो कि मो मुंड बुलेदब से बहुत गहीर कूଅटा किंतु परिवेश सतरे बहुत सुंदर बहुत बढ़िया स्पेशली जो पहाड़ अच्छी से पछपट को बहुत बड़ पहाड़ माने वीडियो अपेक्षा रियल रे बहुत बड़ देखा बहुत सुंदर देखा फाइनाली आम ए बाहरी आसिलु देखिकी कहीं बेसी किसी जिनस ना देखापी आम आसी यहाँ खोजला बेलू को ये आसिकी बाप पुओ दी जन ये पड़िया आईटा बहुत बड़ पड़िया ये भी बहुत फिल्म शूटिंग होती ओडिया फिल्म अवश्य ना मोर किसी मन पड़नी हेले भी शूटिंग होती जी मन पड़े गोटे फिल्म थी बुद्धादित्य नहीं बुद्धादित्य न अनुभव एमती जगा कालिया को धरिंट एमती हाथ में पूरा सेटा कौन तू एका मो साहा भरोसा ना कौन एमती फिल्म नाटा से शूटिंग होती रिसेंटली ये आमर बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह भी आसते विजिट पाई
ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଅଟି ଖୋଇଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେମାନେ ଖାଇବୁ। ପୁଣି ଖାଇସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆଜିର ପୁଣି ଆମର ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆହୁରି ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଦେଖିବେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ରହୁଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ଆମର ପୁରା ସାଧା ଭାତ, ଡାଲମା, କୋବି କଷା, ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଆଚାର। ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ କରିଦେଇଛି ଲଙ୍କା ଝୋଳ। ମୋର ଖାଲି ଭାତ ଆଜି ଉଠିଲା। ଆଉ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଛଣାଛଣି ପାଇଁ। ସାନ ବୋଉ ଏଠି ବାଇଗଣକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଇଗଣୀ ହେବ। ପରିବାକୁ ଏଠି ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ପଡ଼ିବ ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ପାଇଁ ଆଣ ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୁଜି, ତେଲ ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ବରା ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ସାନ ବୋଉ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିକି ପୁରା ସାଇଜ୍ କରି ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ଅଦା ଛେଚୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଆମର ବରାରେ ଏଇଠି ମାନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଛେଚିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବରାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ରେଡ଼ି। ମଟର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ବାଇଗଣୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଳା ହେଇଗଲା ବେସନରେ ବାଇଗଣ। ତାପରେ ଏଇଠି ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ବି ଗୋଳା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବେ ଆମର ଏଇଠି ଛଣା ହେଉଛି। ଆଗ ଗୁଗୁର ଛଣା ହେଇଯିବ ସାଧା, ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଛଣାଯିବ। ତା ଭିତରେ ଏଇଠି ଖୁଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ସେ ସବୁ ବର୍ଷ କେକ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କେକ୍ କାଟିକି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସିରେ କେକ୍ କାଟୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସତରେ ମୋ ବାହାଘର ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ହେଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଏତେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୋଟେ ଏକ ମନ ହେଇକି ଖୁସିଟାକୁ ମାନେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆମେ କେକ୍ କାଟିକି କେକ୍ ଖୁଆଖୁଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁ ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ରୁହ ମୁଁ ଆଗ ପୋଜ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ ଟିକେ କେକ୍। ଆଉ ସବୁ ଖୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଡ଼ି କହୁଥିଲେ ନା ଶୀତ ହେଉଛି ଶୀତ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲେ ଶୀତ ହଉ ପଛେ ସମସ୍ତେ ଆସ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତା'ର ବି ମଝିରେ ଟିକେ ପଶିଛି, ସେ ତା'ର କ'ଣ ଗୋଟେ କେକ୍ରୁ ନେଇକି ଖାଉଛି, ସିଏ ବି ଖୋଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି କେକ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସବୁ ପୋଜ୍ ଦିଆଦି ହେଇ ଫଟୋ ଉଠାଉଠି ହେଲୁ। ଆଉ ଫଟୋ ଏପଟେ ସେପଟେ, ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ହେଉନି ସେପଟେ ଲାଇଟ୍ ହେଉନି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ମାନେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲୁ, ଜଣ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ମେମୋରି ମୋତେ ସାଇତିକି ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ସରିଲା ପରେ କେକ୍ କଟିଂ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁ। ଆମ ଘର ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆମେ ବୋଉ, ସାନ ବୋଉ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଖାଆନ୍ତି। ଆମେ ଗପସପ୍ ହେଇକି ଖାଉ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆମର କଟିଲା ଏ ବର୍ଷ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ତ ଭୋକ କଲାଣି, ମୋ ମୁହଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।